Hello, Karan speaking. Hello, Darshan Duwal Ani Manai Bibek si nung tabuk po jaga office da. Office na bula, chambuti ba? Ta sa sidara ang tini Aadhar Center Aadhar update khaine hin phaimani lama o khina mujung rikha. Hinke khina hini buni leptin kising mising nugui khap thama ba aro toisi kurei don nungki jano tuidari phaimano. Nyeng tawana di mana yang tabung nin magi sikrusna toidi phai tongo. Tabung bising sok paeno ang tabung na plan reserve khai phai tongo. Nyeng ta smita kutuldi. Dokija dokori dara ang te Aadhar update ma khaigla ka. Oh bolong ni toksa tokte ibu phangwa phangrok ang salni saltam ro kibu kiya kubu kubu yang tongka norogano kubu me bona jipiti kaisa Nyongan rabat bagan da kina bagi phai tong pai ha. ang kina bagi phaya kimani biti sinai tuku Nyong tatalta sala ang nono mia si leptin nong bising ni kikrusu yang ko phaiman nugi ja. Abo si bo salni saltam ro kiya kubu ya bona jipiti sinai tuku ang hin sai to na khai.